آلية المؤتمر العام تعديلا ألغى التعددية وأقر حزب الشعبي، وستلحق قوانين أخرى حتى أنها تلحق ممتلكات الدولة من بنايات إلى ذمة حزب الشعبي الذي حل محل القبائل ومحل الدولة والمخزن بكل تجلياته. هناك هذا التحول تبعه تحول آخر مصيري أو مرجعي بالنسبة لكل المنطقة، وبالنسبة لموريتانيا بالذات هو تحول ما أسميه ما عقب خطاب لابول. ومهم خطاب لابول اللي تحدث عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، الذي ربط التعددية بمفهومه باستمرارية التعاون. وهذا يطرح مشكلا أعتقد أن نخبنا ما زالت عاجزة عن تجاوزه، أن النخبة عجزت عن جعل قضية الحريات والمساواة مطلبا وطنيا، وبالتالي حياتنا السياسية تنعكس عليها من التصور والمرافقة والتمويل إرادة شركائنا بالتنمية، والتي كان ينبغي أن تقتصر على إدارة إجراءات عملية كتمويل مشروع كذا بدل تعديل الدستور وإعادة النظر في توازن القوى على المستوى الداخلي. هذه التعددية التي عقدها دستور 91,900,000 والذي تم تنظيم استفتائي رغم أنه من 78,900,000 إلى 91 كانت موريتانيا تحت رحمة المواثيق العسكرية كي لا أقول المواثيق الدستورية، لأن النخبة العسكرية بسوء حظ موريتانيا التي استولت على السلطة 78 نخبة نحتاج إلى العودة إلى الظروف التي تأسست فيها، لأنه التحدي الأول بالنسبة لموريتانيا لم يكن الجيش ولا لم يكن عسكريا بل كان تنمويا. ويعزى للرئيس الراحل مختار ولداتا أنه استقبل 63,900,000 الرئيس الراحل الليبي القذافي بمدينة عطار، وكانت أول زيارة رسمية. والمختار ولداتا كان يفتخر على زملائه العرب والأفارقة بأن موريتانيا تعيش انتمائها ازدواجية انتمائها، مما مكنها ساعتها من وضع علاقات المختار ولداتا وثقل موريتانيا بالمنطقة تحت تصرف القضية الفلسطينية التي اعتبرت في تلك الفترة قضية جميع المسلمين كي لا أقول العرب. وكان رد فعل القذافي قال له لماذا المختار ساعتها كان ينظر لترسيم اللغة العربية ليس التعريف، لأن اللغة الفرنسية العربية لم يكن لها أي حضور رسمي في الحياة العامة الموريتانية، كان ينظر لعودة اللغة العربية. فقال له القذافي نحن مستعدون لمساعدتكم ومرافقتكم. قال لكن عندنا مشكل تحدي كبير لأن ميزانيتنا لا أستحضر الرقم لكن بمنطق اليوم لا تتجاوز 50,000 دولار ميزانية التعليم. قال له دع عنك الخصوصية الثقافية، هؤلاء سينتهي بهم المطار إلى الالتحاق بمالي أو السنغال، أنتم بلد عربي وأنا مستعد أن أضع في حساب البنك المركزي الموريتاني ميزانية وزارة التهذيب الموريتاني على مدى 20 سنة بترسيم اللغة العربية ومستعد لحمايتكم ومرافقتكم حتى بإجبارها. قال له المختار ولداتا جزاك الله خيرا، أعتقد أنه هناك بعض الأمور سنضبطها على المستوى الداخلي، بما يتعلق بذلك فسأخذه لمشروع آخر، مشروع عطوط الشرقي الذي مكن الدولة المركزية من واكشوط من تزويد السكان على الحدود الشرقية أكثر من 1,000 كيلومتر بمياه الشرب. والمشروع الذي يعود من 1900 تم تدشينه من طرف الرئيس الحالي. إذا هذا يعطي الصورة عن الظروف اللي نشأت فيها الدولة. كان دستور 91 دستور حر أقر خروج جميع النشطاء السياسيين من السجون، إلغاء جميع المحاكمات، قرارات النفي بخصوص المعارضين إلى غير ذلك. لكن وهذا هو أهم شيء، الدستور جميل، لكن رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة العقيد ولد الضايع الذي حكم بيد من حديد على مدى أكثر من عقدين، أثناء ممارسته لسلطة الإصدار أضاف مادة جديدة أثارت الكثير من الجدل، المادة 104. ماذا تقول المادة 104؟ تقول
الدستور إذا في ديباجته يقر التعددية النقابية والسياسية وحرية التعبير، تقول أنه في انتظار إصدار قوانين تطبيقية بخصوص هذه المبادئ التي تم تكريسها وتبنيها على مستوى الدستور يرجعون للقوانين الاستثنائية. معناه أن التعددية النقابية على مدى عقدين من التصويت أو الاستفتاء على دستور التعددية كانت معطلة لأننا كنا نحتكم إلى قانون 64/900. إذا هذا الدستور مادته التي ذيلته والتي ذيلته بطريقة غير شرعية إذا لأنه أثناء ممارسة الإصدار عطلت الحياة السياسية وما يفترض أن يترتب من تعددية الدستور على الحياة العامة. بعد 2005 اللي تحصلت النخب السياسية أنه لم يعد بالإمكان مواجهة أو وضع حد لديكتاتورية العقدين بالنظم والآليات المتعارف عليها، وكان لابد من تغييره من الداخل، لأن النخب كانت كلها تعيش بالمنفى، والمواطنون كانوا تحت رحمة القبائل والأئمة والمفتين والشيوخ الذين أبدعوا في استنساخ واستصدار أحاديث وتأويل الآيات التي تبرر التطبيع مع إسرائيل وتبرر إلغاء التعددية النقابية ومصادرة حرية التعبير. إذن في هذه الكاكوفونيا التي تطال الحريات بالنسبة للموريتانيين وقضايا أبعد من موريتانيا كقضية الشرق الأوسط، تم اغتهان الحياة السياسية والديمقراطية. حدث تغيير من داخل المؤسسة العسكرية 2005 التي للعودة إلى خصوصيتها أن جيل ما نسميه جيل 78/900 جيل الضباط الهاربين من الخدمة، جيل تم اكتتابه من طرف من لوائح المعلمين لأول مدرسة تم تكوينها في نواكشوط وروسا، مدرسة تكوين المعلمين، وكان أبناء الوجهاء مباشرة يتم اكتتابه ليتخرجوا كمعلمين باللغة الفرنسية. وبعد التخرج كان هناك تقويم شخصي ومدني، واكتشفت الإدارة أن بعض خريجي هذه المدرسة تابعوا هذا التكوين ونالوا الإجازة على أساس انتمائهم الاجتماعي ولم يتحصلوا على ثقة تخولهم منح مستقبل الأجيال الجديدة على هؤلاء في مجال التدريس. وكان كل العاجزين عن هذا بعد هذا التقويم المدني يحالون إلى الجيش كضباط. إذا النخبة الأولى التي أطاحت بالمبتدأ كانت نخبة من لروبي المعلمين الأوائل لموريتانيا. بعد ذلك سنوات الاحتقان في السبعينيات والثمانينيات كان المسرح السياسي داخل المؤسسة العسكرية، لأن الشباب المناضلين البعثيين والناصريين والإسلاميين إلى غير ذلك من الأمور واللي معدل التكوين فيهم بك زائد 2 زائد 4 التحقوا بالمؤسسة العسكرية، مما منح هذا التغيير 2005 والذي له ما له وعليه ما عليه. إذا 2005 لكن خصوصيته ومواطن قوته 2005 أنه قبل تحضير الاستفتاء على الدستور الذي تم عن طريق استفتاء عام تم تنظيم ما سمي بالمنتديات العامة للديمقراطية، والذي شاركت فيه جميع القوى السياسية، التيار الإسلامي الذي كان ممنوعا، القوميين الزنوج فلام شاركوا به، كذلك بقية التشكيلات السياسية، وتم تناول بعض القضايا التي كانت محظورة وتعتبر من التابوات، والتي كانت النخب تتصور أن إدارتها ستنسب بوجود الدولة الموريتانية. مسألة ماضي الإرث الإنساني وما ترتب عنه من ميز العنصري، مسألة الرق، مسألة المؤسسة العسكرية، لأننا كنا نقول في موريتانيا هي ماسكة بالسلطة منذ 78/900 وألف، اجتمعنا في قصر المؤتمرات وأعلنا الديمقراطية، لكن حقيقة ممارسة السلطة تغيب عنا. لا ينبغي أن نثير قضيتها ونشركها في إطار ما نتصوره كتحول سلس للعودة لحياة مدنية ودستورية حقيقية تختلف عن الريفرنس للشركاء في التنمية. إذا هذا التعديل تم 2001 وترتب عنه 2005 عفوا تم تنظيم أول انتخابات 2007 وانتخب رئيس بطريقة شفافة وديمقراطية، لكن ما أهملنا 2005 لحق بنا 2009 أهملنا دور المؤسسة العسكرية، متوافقين مؤسسة العسكرية شيء جمهوري، لكن لم نتحدث عنه.
لم نتحدث عنه بصفة عملية. ولحق بنا لما حصل صراع بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة رئاسة الجمهورية 2009 وتعطلت الحياة الدستورية على مستوى البرلمان أكثر من 7 أشهر، حكومة نزع ثقة، تهديد بحل البرلمان إلى غير ذلك من الأمور، وحصل ما حصل 2009 وانتخاب دكار وتنظيم انتخابات 2009 والتي لأول مرة أشرفت عليها حكومة وطنية حازت المعارضة وزارات السيادة الداخلية الانتخابية بالنسبة للمرأة، الأحوال الشخصية إلى غير ذلك من الأمور. وأهم هو تجريم الانقلابات وإحداث ترتيبات تطالب، لأنه الحصيلة العسكر ينقلبون على السلطة، لكن كيف يديرون تلحق تواطؤ النخب السياسية المدنية، تجريم الرق أو تسجيله في الدستور، كذلك ترسيم بدمر اللغات الوطنية واعتبارها لغات وطنية بنفس الدرجة التي تعتبر العربية لغة رسمية ووطنية. إذا قبل أن أنهي مداخلتي أعتقد أن الفكرة الأساسية بغض النظر عن المعطيات التي يمكن أن تجدوها على الإنترنت أو في المواضيع المختصة هو أن هذه التحولات الدستورية رغم إخفاقاتها كان هناك دائما هامش إن مارش تسمح للنخب بإعادة النظر في الحياة الدستورية لتتجاوز منطقة التعثر أو الحفرة. وهذا قوته أن كل تعديل دستوري سبقه حوار سياسي تم به كما يقال كسر الأسطورة حيال القضايا التي كان يخيف النخباء الحديث بها. واكتشفنا أن الجميع يحب موريتانيا، لكن كل يحبها على طريقته ولكل الحق بالتعبير بطريقته، حتى أنهم في الفلسفة يقولون إن النبال حشاكم حق طبيعي. أحرى نخب وطنية سياسية لها الحق في التعبير عن تصورها ولو خالفنا. وشكرا مرة أخرى. شكرا. On passe à la deuxième communication. Elle sera présentée par M. Hassan El-Hajj, qui est doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université de Mohamed V à Rabat. Il est membre de la commission consultative de révision de la Constitution marocaine. Il est aussi président de la commission de l'analyse de la conjoncture économique et sociale au niveau du Conseil économique, social et environnemental au Maroc. Il va nous parler de la réforme constitutionnelle au Maroc. تزويري رغات نمرة تنميرت يوغراو نايدي غرانسي المغرب داسنمير يوسلوين يوغراو سي بالعباس داسنمير يو مغار نوغراو سي سعدي داسنمير غيايتما يستما يمازيغ الجزائر. Ma communication porte sur la réforme constitutionnelle de 2011 au Maroc. Je vais parler de l'évolution qui a été à l'origine de cette réforme constitutionnelle, ensuite du processus d'élaboration de la nouvelle constitution, et puis les avancées enregistrées sur le plan constitutionnel par cette constitution. Donc le sommaire de cette présentation de la révision constitutionnelle de 2011. La troisième section, c'est sur les avancées constitutionnelles de 2011. Et puis la dernière, c'est sur ce qui reste à faire sur ce plan aujourd'hui.
Je commence donc par l'évolution antérieure à 2011. Évidemment, je n'ai pas le temps de développer, je vais juste donner les grands traits. Alors, je vais traiter de l'évolution constitutionnelle de la première constitution du Maroc indépendant en 1962 jusqu'à la dernière avant la réforme de 2011, c'est-à-dire celle de 1996. Ensuite, je vais parler de l'évolution politique du Maroc de 1996 à 2011. Et puis, je vais parler de la conjoncture politique régionale telle que nous la voyons à partir du Maroc. Quand je dis régionale, je parle de la région MENA. Mais en fait, la région pour nous, ça va aussi vers le sud et ça va vers le nord, vers l'Espagne. Constitution qui a été élaborée par des constitutionnalistes français, dont Maurice Duverger, et c'est une constitution qui s'inspirait directement de la constitution de la Ve République de 1958. Donc c'était une constitution en avance sur la société marocaine, et dès 1965, il a été mis un terme à cette constitution et proclamation de l'état d'exception par Hassan II en mars 65 à la suite des événements, des manifestations connues pour des questions relatives à l'enseignement, surtout à Casablanca. Il y a eu des événements extrêmement graves, des manifestations, il y a eu beaucoup de morts et à la suite de cela, Hassan II avait jugé qu'il fallait passer à l'état d'exception et donc geler la Constitution. Alors on est resté dans cette situation jusqu'en 1970 où il y a eu une constitution faite sur mesure qui était en recul par rapport à celle de 1962. On considérait que c'était la constitution du général Mohamed Oufter, celle de 1970. Cette constitution n'a pas duré longtemps parce que le Parlement qui a été mis en place en 70 a été vite balayé par le premier coup d'État du 10 juillet 1971, le coup d'État de Srerat, appelé ironiquement par Paris Match le coup d'État de ceux qui ratent. Alors, à la suite de ce coup d'État, Hassan II a fait appel à ce qui s'appelait le mouvement national, qui comprenait essentiellement trois partis. Le Parti communiste qui remonte à 1944 à peu près, qui dérive du Parti communiste français en fait. Le Parti de l'Istiqlal qui a été créé, fondé en 1944, et le parti de l'UNFP qui est sorti du Parti de l'Istiqlal en 1959, conduit par Mehdi Ben Bakar à l'époque. Évidemment, le parti du mouvement populaire n'était pas considéré comme faisant partie du mouvement national, puisque c'était un parti considéré par les autres comme un parti créé par la monarchie en 1959 d'ailleurs aussi. Bon, on oublie souvent que l'UNFP aussi a été créé par la monarchie pour l'aile gauche du parti de l'Istiqlal, pour affaiblir le parti de l'Istiqlal qui voulait faire en fait ce qu'avait fait Bourguiba en Tunisie, c'est-à-dire éliminer le bey et proclamer la République. Le parti de l'Istiqlal visait aussi cela au Maroc, et d'ailleurs c'est ce qui a conduit Hassan II à considérer le parti unique comme illégal dès la première constitution de 1962. Donc il y a eu des négociations qui ont abouti à la constitution de 1972 qui était en avance beaucoup en avance sur celle de 1970, mais en retrait par rapport à celle de 1962. Alors, en 1972, il y a eu un nouveau coup d'État, celui du 16 août du général Oufter, et 77. Le premier Parlement a été installé en vertu de cette nouvelle constitution de 72 en 1977. Alors,
Il y a eu évidemment des débats dans la classe politique, il y a eu création de nouveaux partis, et beaucoup de partis, et il y a eu une discussion sur la question des droits de l'homme. On sait bien qu'il y a eu la chute du mur de Berlin en 89, et cela a eu un impact très important sur le Maroc et sur la région, qui a conduit Hassan II à ouvrir le système politique dès 1990. Il a libéré les détenus politiques, les derniers détenus, et les détenus de Tazmamart, qui étaient les anciens mutins du coup d'État, des deux coups d'État en fait, de Srerat et du 16 août. Et il a créé un conseil consultatif des droits de l'homme dès 1980 de l'opposition. Et donc il y a eu la révision principalement pour reconnaître les droits humains tels qu'ils sont définis internationalement, mondialement, dans la Constitution de 1996. Et cela a ouvert la porte à la participation de l'opposition au pouvoir. Cette participation a abouti en 1998 où un ancien condamné à mort, Yousfi, a été appelé à former un gouvernement conduit principalement par l'ancien parti de l'opposition, le parti de Ben Barka et Abdelrahim Bouhabid, etc. Ensuite, l'évolution politique du Maroc de 1996 à 2011. Donc il y a eu une ouverture sur la question des droits et libertés. Les prisonniers ont été libérés, le CCDH a été créé, et ensuite, après l'accession au trône du nouveau roi en 1999, après le décès de Hassan II, il y a eu lancement de l'instance d'équité et réconciliation pour ouvrir tout le dossier de violation des droits humains au Maroc. Il y a eu des débats énormes dans la société marocaine pour connaître toute la vérité sur toutes les exactions, sur toutes les violations des droits de l'homme, sur tous les disparus et sur tout le monde. Il y a eu une indemnisation des anciens prisonniers politiques dont je suis. J'ai passé 7 ans, j'ai été condamné à 25 ans de prison et passé 7 ans de prison sous Hassan II. Donc il y a eu une évolution très positive sur la question des droits humains. Il y a eu une évolution également sur la question amazigh. Le mouvement amazigh qui a été très inspiré par le printemps berbère de 1980, il faut le dire. N'oublions pas que nous avons des liens très très intenses et que Mouloud Maamri était au Maroc et que nous sentons que vraiment nous constituons un seul peuple. Donc, dès 1994, il y a eu un discours de Hassan II où il était question du berbère pour la première fois, où il avait accepté l'idée d'introduire l'amazigh à l'école, ne serait-ce qu'à l'école primaire, dès août 1994. Et puis, en 2001, le nouveau roi a fait un discours qui était en rupture totale par rapport à ce qu'il y avait, reconnaissance de la composante amazigh comme composante centrale de l'identité du Maroc. Et création de l'Institut royal de la culture amazigh. Et en 2000, il y a eu un manifeste amazigh autour de Si Mohamed Shafiq. Et il y a eu constitution, formation d'un comité du manifeste amazigh pour faire connaître ce manifeste avec toutes les revendications du mouvement amazigh. Cette commission était composée de 3 membres pour représenter les 3 grandes parties de l'amazighité du Maroc,
le Souss par Ahmed Gherni des Zaït Ba'amran, le Nord par Ahmed Soumro de Nador, et le Maroc central que je représentais dans cette commission. Et donc, c'était en mars 2000 et en 2001, le roi a accepté nos revendications et d'ailleurs, il nous avait renvoyé une délégation royale pour nous dire qu'il sympathisait avec la question amazigh et que lui-même était amazigh par sa mère, ne serait-ce que par sa mère. En fait, il était amazigh à 50% par sa mère et 25% lui viennent aussi de son père qui était amazigh à 50%. En fait, c'est beaucoup plus parce que la mère de Mohamed V était aussi amazigh. Et Khnada, dont notre ami mauritanien parlait, était aussi amazigh. Donc il y a eu avancé sur cette question amazigh et également avancé sur la question de la femme. Il y a eu révision du code de la famille, ce que nous appelons au Maroc Moudouana, révision dès octobre 2004, une révision assez courageuse par rapport à ce que réclamait le mouvement féministe. Et on avance évidemment par rapport aux traditionalistes, aux oulémas, qui ne voulaient pas vraiment faire de concessions. Sur la question du Sahara, c'est une histoire qui remonte à Hassan II, quand Hassan II avait envisagé comme solution pour résoudre ce problème épineux, la régionalisation et aller vers une démocratie régionale et locale et pour en fait accepter la charte européenne de la démocratie locale et il faisait référence, Hassan II, aux Länder d'Allemagne à appliquer au Maroc. Il a toujours parlé des Länder, même si à la fin en fait on s'est tourné vers l'Espagne qui a une expérience très avancée dans le domaine de la régionalisation également. Et d'ailleurs, c'est l'ancien ambassadeur du Maroc en Espagne qui a été nommé président de la commission qui a travaillé sur la régionalisation. C'est dire que le modèle espagnol est toujours un modèle pour nous en matière de régionalisation. Le problème de la justice est un problème récurrent, une justice injuste parce que manipulée par le pouvoir exécutif et une justice incompétente et corrompue. Et la question de sa réforme a toujours été à l'ordre du jour et plusieurs ministres ont été nommés depuis les années 90 avec comme mission de réformer la justice et ce chantier est toujours là, même après la Constitution, il est toujours là. Il y a une instance qui travaille là-dessus, qui va rendre son rapport incessamment. La question de la gouvernance a été également posée tout au long de 96-2011 et on avait libéralisé l'économie marocaine, privatisé dès le début des années 90 et on a créé des instances ou des agences de régulation dans les différents secteurs. Et on a créé l'Agence nationale de régulation des télécommunications depuis les années 90, qui a fait un travail remarquable au niveau de la privatisation de Maroc Télécom. Elle a fait un travail dans la transparence totale et cela a lancé le secteur des télécommunications, si bien qu'aujourd'hui il constitue l'une des plus grosses entreprises du Maroc, Maroc Télécom. On a créé le Conseil consultatif de la concurrence, l'instance de prévention de la corruption, la ACA de l'audiovisuel pour réguler l'audiovisuel, et la question de la bonne gouvernance était posée
Alors, je passe maintenant à la conjoncture politique régionale assez rapidement, en 2010-2011. Cette région MENA, enfin disons surtout la partie arabophone dans cette région, a toujours été adepte de la théorie du complot. Et comme dit le grand historien Bernard Lévis, quand un malheur arrive aux Arabes, il se pose la question, qui nous a fait ça? C'est quelqu'un qui leur a fait toujours, qui est toujours à l'origine de leur mal, et ce quelqu'un, c'est soit l'impérialisme, soit le sionisme, etc. Alors